तो गाइस एटा होची आदियापल्ली बीच देखि पतो एडी जो पत्थर जो फोटो फोटो जो उठुचंदी Welcome to my vlog. हला आ एडी जो अछि जो सेटा गोटे मेन नेताडा बीच रोड अछि ए बीच भांगा हिच माने तयारी हेनी बोलसे ना भांगी जाई ना आगे जो थिला सेटा सेकंड बने चगन पूरा 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 भांगी अछि पूरा एडा माने लोहाडा मारी के भांगी दिथियो बते जो घरडा अछि जो चिनिया लागु मते यार पवन अधिक होची आमे जे से लास्ट बंद जे देखिया कोन केमते रहउची से पत्थर भीतर चाली पहुंची रे नाही हला लास्ट पट देखो कोन अछि कोन नाही अधिक पवन होची याडे कत सुबुची रे ना मुदा नहीं खाली देखो एन्जॉय करो हला आडी हम सब टीम जपड़ाई लेनी इडी पिला आने सब आओ हम पड़ाइलो आदियापल्ली बीच मोर फर्स्ट टाइम तार फर्स्ट टाइम आमे इडी जतडा आजो चाचा फर्स्ट टाइम ताको समझता ए नुआ नुआ आइचंदी कोन कोन कहते कागे तांकर रिव्यू देबा आ केमती कोन रहिची ए पाखरे बीच तांको समुद्र की लाइला गोपालपुर सोनपुर सब बुला बुली सरची आ ए बीच एटा देखिया माने जो एटे अछि पत्थर पत्थर लागि अछि से ऊपर दिया मजा लागे ये रबर जा हां आ एडी फोटो शूट पई जो बाहागर फागर जो होने शूटिंग पड़ी हां एडी देख बात पत्थर जा सब पकाइची माने पकाइची ना दुबई जाइछु ना दुबई हां दुबई जन पत्थर पत्थर एडी हिंदी देखि गेला पड़ी जू अरे एडी आए ओ भाई पांडा की नाउ जे पत्थर पूरा भाई बाटे होची पांडा उतरे आजा 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 देखियो पत्थर ऊपर पत्थर खाली देखी जे आप देखी कौन सा देखिया न लड़ी से भीतर पहुंच जू चलो से लगी लगी दिया पानी ले पड़ियो ये बते एति बंद उदा अछि पूरा माने पानी एति बंद आइतला रात रे बते कोंडा कोंडा ला मेरे फोटो और देखि पाते समस्त आइले कोला वाले करे सब बुझते आस्तन 8 लाख बंद आइजन समस्त ओ भाई लौट जाके बाटो जे पानी की तो आइला तो आइला बाटो देखो एई से अरे कृष्ण ए बीज भांगी जाइछि सेते सेटा नुआर बने जंती ए उड़ी जीव रे उड़ी जीव देखे आइले लगे ए अरे माटे गणेश चलो अरे आगो चलो अरे जाऊन लास्ट मजा लगे रे चलो मुझे लास्ट जाई मु देखु चला कोन केमती रोछ लोकेशन पूरा व्यूटा केन रोछ सेकंड देखो पूरा था देखी देखी जा पाद पके पके साइड नले गुड़ जदी पला आले भितरु डाइरेक्ट पड़ा गोटे बंद सीधा खराब अरे बोलो ओता प्लस ले देखो तो बहुत दिन लगा से ओता जियार अछि तो एडी आसी होले आ देखो इधर देखो हल्लू चीज हला देखि देखि आयो हला नहले सब पड़ी जथि अरे कृष्ण देखो ना ये किन जाउची हेरे पांदेड़ा
ये ब्लॉग हाँ तो ब्लॉग रहा टेंशन है हेलो गाइस देखि पारबे ଏବେ ଆମେ କୋ ବ୍ରିଜ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ବିଚ୍ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ବ୍ରିଜ ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିବା ଆଉ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଆଉ ଆମର ନୃତ୍ୟ କମେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରେ ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗ୍ରାମ ସିଧା ସେତୁ ଭଳିଆ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆ ଯାଉ ଗଣେଶ ଗଣେଶ हाँ तो चलो चलो चल चल चलो अरे कुछ यार देखी पाते पूरा पत्थर पर पत्थर अरे कुछ नहीं सीट रे पाइल आउ टिया दूर आड़े जिया देखिया कोन आई जो किने हमर फर्स्ट टाइम अभिज्ञता सब किछि कोन सुना मिलियो हां तते सुना पथरटी कोई धरि बोल दूरा ए चाची डांस ना इंडिया बड़ा ए बीच रे भागी दीजे रे हला सेटा दे से बीच रे पनी पत्थर आड़ी पके तो दिला बड़ा देखो पड़छि ना ए चाची रे पके अरे खोलो देखो देखिए आया पड़ियो नले पड़ी जी होले गुडा तो मुक्ति हिजियो अरे जाऊन म केबे आइछु उडे रो जा जा रे केति से लास्ट रे किलोमीटर हरे कृष्ण केते पाखर तक आइछु से आउ देख दीदी चलो आइछु ओडे अभिज्ञता करो कोन गुडा काट लागो एडी पिल्ला रहिছো गुडा काट लागो ए कोन सु दबी दियो मां अरे कृष्ण चलो चलो ए पैसा पड़िला अरे टंगर मिले रे देख पारबे 5 टका मिलला नीचे पके नीचे गुटु रे काले सेल्फी उठौची आ लखनाथ दीदी रे आउची ए पिजे भांगी जाई न लागे ए ऊपर चढ़ी जियार अधे पिला लोक कोन जियार हम देखिछि वीडियो रे चलो से लास्ट कलम देखो जी कोन हम से लास्ट कलम पर वीडियो देखुछि तो गाइस हमें अधे पळा से अधे दूर देख पाते सिट्रू हम केते दूर पळा से देखो सिट्रू ए मान बुली एडी पळाइलु अब आपको जाऊ चाउनु कमे ना माने जाऊ भल होनी आ बेसी पत्थर अछि याडे पानी से जिबा से होती रे हाथ धुओ जाऊन सेठी हाथ जा कोन लगा देखा तो कि नेला लगी लाल जा धुई दे जा तळ जा धुई दे देखी जा गुड़ खसियो वाला पड़ जू किंदी धीरे जा ये को चीज से रही थी ना जनता मजा पानी जा पूरा बाटे जाऊ कथा कहया नहीं पूरा हाईलाइट रे पूरा देखो ना पानी देखो देखो आइला देखो एक तुम धड़का ए पूरा पत्थर जाने पूरा पूरा एतरा खसला टाइप माने शिवली पड़ी अछि देखो ना पूरा पात पके वाला जगह नहीं ठीक से अब हाथ जा कला कला जाय देखिला ना पूरा हाथ जा कला कला जाय पत्थर रे जो धळा पैंट शर्ट पिंदी आइतो वाले बसियो नटा तो नले पूरा कला आइजो ड्रेस पैंट सब आ चल जे हमर देखो तो कोन से काळू आंके से जाउते से आड़ पत्थर बिजी अछि अब पिन चलची अब अरे सत कहना चप्पल पिंदी आसियोनी आसियोले शू बुट बुट थियोले पिंदी आसियो नले गोड़ भीतर मुक्ति ही पारे हला एडी माछ जाली जा पके दिजे एडी देखो 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 आराम से देखो माउ टिके आगु जीबू तापर रिटर्न हे जीबू एडी पत्थर जा की पकी जाम बुझी पार नै गणेश पत्थर जा की पकी रे तू पकी के म तू आने छु आगे ना से ऊपर जियाती से ब्रिज ऊपर भंगा जो ब्रिज ना से जिया था आज पर पे जाऊ ना दे प्लेट देखो कि भांगी जे पूरा प्लेट पर राइड ऊपर अछि गणेश तुम दांडरे पके अपन बुकी पत्थर साइज अछि देखे चल आइछु तो सब लास्ट वन जिया आया हला
ସତ ନା ବୁଟ ପିନ୍ଧିବାରୁ ଭଲ ରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ନାଇଁ ଛିଡି ତା ଚପଲ ଗୋଟେ ଫେଡା ହେଇଥାନ୍ତା ତ ହଁ ଚିରିଚିରେ ବୁଟ ଚିରିଚିରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ପୁରା ପାଣି ଯାକ ଭିତରେ ଆସେ ଅଲଗା ଟାଇପର ପୁରା ଏଇଟା ଧୀରିଆ ରହ ନା ଲହଡ ମାରି ଦେଖେ ଦେଖେ ଆଇଲା ଦେଖେ ପଛ ଆଇଲା ଦେଖେ ଦେଖେ ଆଇଲା ଉଦାଇ ଯିବୁ ରେ ଉଦାଇ ଯିବୁ ମା ଗଣେଶ ଉଲ୍ଟି ଯିବୁ ଦେଖିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାଛ ହେଲେ ଥିବ ଭିତରେ ସାର୍କ ଫାର୍କ ସବୁ ଆଉଥିବେ ଡଲଫିନ ଫଲଫିନ ସବୁ ଡିଆଉଥିବେ ଆମେ ଯାଉନୁ ସେ ଭିତରୁ ସେ କୋଉଠି ରହିଲା ଆମେ ପଡି ଆଇଛି ଦେଖ ଟେନସନ ନାହିଁ ମତେ ପହଁରା ହଉଛି ଟେନସନ ତୁ ବୁଲିଲେ ମୁଁ ଡେଇଁ ପିടി ତତେ ପହଁରା ହଉଛି ଆମେ ଯିଏ ଅଛେ ସବୁ ପହଁରା ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ପଥର ଯାହା ଅଛି ସେ ଯୋଉ ବାଡେ ହବ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲଡ ବାହାରି ପଡେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେହୋସ ହେଇ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଡର ଟିକେ ଆଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବ ହେଲେ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବ ଟିକେ ଦୂର ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଯାହା ହବ କି ଆମେ ଇଏ ଖଚଡ ପିଲା ଟିକେ ପଳାଇଛି ହେଲା ଏଇଠିକି ଉପରୁ ଚାଲେ ଉପରୁ ଚାଲ ସେଲ୍ଫି ଭାଇଆ ଉପରୁ ଚା ହଁ ରେ ହେଲା ରେ ହଁ ହେଇଛି ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି ମୁଁ କି ଜାଣିନି ହଁ ତା ଫଟୋ ଦେଖୁନ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ଫଟୋ ଦେଖି କଣ୍ଟାଟା ପଶୁରେ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଜେଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଏଇଟା ସବ ଚାଲ ଉପରୁ ଚାଲ ଏଇଟା ଖସି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖି ଚଢିଆ ଚଢି କରିବାକୁ ହଁ ମ ଥିବରେ କଙ୍କଡା ଯା ଦିଦି ପିଲା କଙ୍କଡା ଯା ଦେଖି ପଲା ଭିତରୁ କଙ୍କଡା ଯା ଥିଲା ଗାଇସ୍ ଦେଖିବ ତ ଦେଖ ସେଇଠୁ କଙ୍କଡା ଅଛି ଦେଖ ଜୁମ୍ କରିଛି ଦେଖ ନା ଏଇଟା କଙ୍କଡା ଦେଖିଲା ନା କଙ୍କଡା ହିରୋ ଏଇଟା ହଁ ତୋର ଖାଲି ଏଟା ପହଞ୍ଚ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପହଞ୍ଚ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର କଣ ଥିବ ଭିତରୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ ଆଇଛୁ ନା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲଗେଇ ଦିଆ ହାତ ଆଉ ଦେଖ ସେଟା କଙ୍କଡା ଦେଖେ କଙ୍କଡା ଦେଖେ ସେ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖେ ପାହାଡ ଉପରେ ପାହାଡ ଉପରେ ବୋଲଛି ତା ପଥର ଉପରେ ଏଠି ବଢିଆ ପାଣିଟା ଆଉଛି ବାଟଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ଓ ଭାଇ କଙ୍କଡା ଦେଖ କଙ୍କଡା ଆଇଲେ ଗାଧି ପକଉତି ଗଣେଶ ୱାଓ ନାଇସ୍ ପୁରା ସର୍ଫ ପାଣି ନାଇଁ ସର୍ଫ ପାଣି ଗଣେଶ ସର୍ଫ ପାଣି ସିନ୍ଦୁସି ନା ନେଇ ଟିକେ ଘରୁ ଓ ଭାଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଚା ଗାଧି ବି କିଏ ଗଲେ ଚା ଦିଦି ଚା ପାଣି ଯେମିତି ଆଉଛି ନା ଆମ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡୁଛି ଲହଡା ମାରି କଙ୍କଡା ଧରୁ କାଇଁ ନାଇଁ ଗାଧି କଣଟା ଅଛି କାଇଁ ହଁ ସେ ଭିତରେ ଅଛି କଙ୍କଡାଟା ଦେଖ କଙ୍କଡାଟା ଭିତରେ ଅଛି ପଥରଟା କାଟୁନ କାଟ ଯାତି ଗାଧି ଅଛି ପିଲା କଙ୍କଡା ଯା ଦେଖି ଦିଟା ହଁ ଦିଟା କାଟେ ବାହୁନି ନା ବାହାରି ଅଛି ନା ଗାଧି ବି ଆଇଲା ରେ କଣ ଉଦା ଆଇଲା ଅଧା ମୁହ ସେ ପୁରା ଲହଡା ପୁରା ବାଡେଇ ଉପରେ ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଲହଡା ମାରୁଛି ଏଠି ପାହାଡ କଣ ପଥର ଉପରେ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସାପ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ମୁଁ ଅଛି ତାପରେ ଡଲଫିନ କାଇଁ
ଦେବତା ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଠି ଆଜି ବୋଲି ବ୍ରିଜ୍ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ତମ ଦେହରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁନା ଫୁନା ମିଳିଯାଇତା ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇତା ଆଉ ସେତାନ୍ତ ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଯାଇତା ଭିଉ ମିଳିଥାନ୍ତା ଲାଇକ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଥାନ୍ତା ସୁନା ଗୋଟେ ପଥରଟି ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉ ପତ୍ର ନା ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା ଏଇଠି କିଛି ନା ଏଇଠି ମାନେ ହିରାଟି ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଆମର କିଛି ଲାଇକ୍ ହୀରା କଣଟି ମିଳେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ କାମ ଲାଗିବ ତ ଧଳା ପାଣିରେ ଧଳା ପାଣି ସର ପାଣି କ୍ଷୀର ପାଣି କ୍ଷୀର ପାଣି ସର ପାଣି ପାଣି ଆମେ ଚାକିନି ତ ନାଇଁ ତାକୁ ହି କିଏ ମୁତାମୁତି କରୁଛି ତାକୁ ସେଠି ସିଠୁ ପଥର ଯା ଦେଖିନା ସେଠି ପଥର ଦୁସୁଛି ହଁ ସପନାର